एक कदम था और ये वर्चुअली इसका मतलब ये है कि रियासत की परवाह नहीं, सियासत की परवाह है। ये इसका मेन मकसद जो था वो IMF के प्रोग्राम जो कि 2 दिन के बाद उनकी बोर्ड मीटिंग फिक्स हुई थी उसको सैबोटाज करना था, ताकि एक जो उनके साथ कंडीशनैलिटीज तय हैं और एक जो फ्रेमवर्क तय है वो जब सूबे नहीं करेंगे तो नॉर्मल हालात में फिर IMF कह सकता था कि आप बताएं कि इसके मुतबादिल आप क्या करेंगे। तो ये एक अटेम्प्ट थी कि जब ये आपने सुना भी कि उन्होंने कहा कि क्या ये जो पंजाब के वजीर थे उन्होंने कहा कि क्या रियासत को रिस्क नहीं है पाकिस्तान को, और बदकिस्मती से मैं समझता हूं कि एक बैंकर, एक प्रोफेशनल बंदा, उसको कम से कम इस तरफ नहीं जाना चाहिए था। जो मैंने फर्स्ट टाइम जब फाइनेंस में था वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे, तो एक प्रोफेशनल बैंकर हैं, तो उनको इतना घटियापन जो है क्या समझते हैं उन्होंने किया क्या? पीछे से हदायत थी इमरान खान साहब की तरफ से? उन्होंने अब तक तो अपनी जो क्लैरिफिकेशन यही दी है कि पार्टी का फैसला था। इसका मतलब इमरान खान इन्वॉल्व हुए इसमें, फिर इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं और ये तीनों साहिबान, 2 प्रोविंशियल मिनिस्टर और ये। दूसरी बात ये है कि इसका क्लियर मकसद तो यही था कि IMF का प्रोग्राम ना हो जब पाकिस्तान इस मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये सिर्फ $1 बिलियन और $160 मिलियन डॉलर की किस्त सिर्फ नहीं था। जब IMF का प्रोग्राम ये कंक्लूड होगा तो आपका आगे रास्ते खुलेंगे। जो मल्टीलैटरल डोनर्स हैं आपके, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इवन जो हमारे ममालिक कुछ दोस्तों ने मदद की, उन्होंने भी कहा जी आप IMF का प्रोग्राम ऑन ट्रैक होना चाहिए। तो एक तो ये वो मकसद था। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ज्यादा सीरियस जो है वायलेशन है आइन की, वो इन 2 वज़रा की है, क्योंकि जो इस वक्त शौकत तरीन जिस हल्फ के पाबंद हैं वो है सेनेट का हल्फ। जो 2 सूबाई वज़रा हैं वो पाबंद हैं अपने वजीर होने के हल्फ। वो हल्फ में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी वाज़े क्लैरिटी है कि आप बहैसियत वजीर आप अपने जो फ़राइज़ मनसबी अदा करते हैं उस पर आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। कोई आप किसी की मतलब इस टाइप की बात आप एंटरटेन ही नहीं कर सकते। तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी इस मामले पे? तो ऑब्वियसली अब हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत है और वफाकी वजारत कानून है और जो दूसरे रेलिवेंट अदारे हैं वो इसको स्टडी कर रहे हैं। जाहिर है कि इसमें एक कानूनी अमल जो है वो होगा, जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक। बाई इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में जी, और ये आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया? नहीं, सिर्फ एक सवाल है जी, अगर ये खत जो मकसद था अगर ये पूरा हो जाता तो अवाम को, पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान, क्या खदशात थे? देखिए, सबसे पहले तो IMF का प्रोग्राम पे फाइनल ना होता और आपकी मजीद आगे चली जाती, वो आपको नई कंडीशन कहते हैं, वो कि इसको आप पूरा करें, आप इसको ऑल्टरनेट दें। तो अभी हमने बहुत देखे, ये 2019 में PTI ने प्रोग्राम शुरू किया था। ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, ये 2022 तक वैसे खत्म होना चाहिए था और ऑलरेडी ये डिलेड है, कई दफा सस्पेंडेड है। तो 8 ये 7वीं और 8वां रिव्यू है, 12 रिव्यू होते हैं प्रोग्राम में। तो मैं समझता हूँ कि तो ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका था, तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्या डिफॉल्ट होने का खतरा था? नहीं, देखिए डिफॉल्ट इसका नहीं है। मैं देखिए आपके जो फ्यूचर जो एंगेजमेंट हैं, आप अभी आप पूछें तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको करीबन 21-22 अरब अगले साल डॉलर चाहिए रीपेमेंट्स के। आपकी अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड है, जो हुकूमत खुद कह रही है कि करीबन जो बजट दे के गए 10 बिलियन, 9 से 10 बिलियन, ये आपको 30 से 32 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग चाहिए अगले साल। वो तभी होगी, तभी आपके साथ अदारे काम करेंगे, तभी आपको यानी फाइनेंशियल मल्टी जो डोनर्स हैं आपको फाइनेंसिंग करेंगे, अगर आप IMF के प्रोग्राम में ऑन ट्रैक होंगे। तो ये है उसकी जो इम्प्लीकेशन। बाई इलेक्शन आ रहा है तो मुस्लिम लीग नून के अपने जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं महंगाई बहुत है, परेशान है, तो ये इस तरह इसको करेंगे, इसके खिलाफ देखिए क्या ये महंगाई जो है ये बेसिकली ये सारी की सारी ये पिछली हुकूमत की दी हुई महंगाई है। इसमें 2 चीजें मेन जो है जिम्मेदार इस महंगाई के, एक जो रुपए की बेकदरी हुई है, क्योंकि उससे हर चीज इसमें बल्क जो है महंगाई का इम्पोर्टेड एलिमेंट है। आपकी अगर ये इम्पोर्टेड एलिमेंट ना होता इस महंगाई में तो शायद आपकी इतनी ज्यादा महंगाई ना होती। तो इम्पोर्टेड में आपकी जितनी यूटिलिटीज हैं, जितने आपके पेट्रोल डीजल वगैरह और फिर उसके कॉन्सिक्वेंशियल, तो ये जो महंगाई का एलिमेंट है ये शुरू हुआ है जब PTI की हुकूमत ने रुपए को खुला छोड़ दिया
اور یہ الاؤ کر دیا کہ جو روپے کے ساتھ ہوتا ہے ہو جائے. اس کے نتیجے میں جب مہنگائی آئی تو ان کو اپنی مانیٹری پالیسی ٹائٹ کرنی پڑی اور 15% تک وہ انٹرسٹ ریٹ کو لے گئے. تو یہ دو فیکٹر جو ہیں یہ بنیادی وجوہات ہیں آج کی مہنگائی کے بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو 7.25 سال کی جو تباہی ہے وہ آپ 4 مہینے میں تو اس کو اوور کم نہیں کر سکتے. تو یہ کنٹینیوٹی ہے. اللہ کرے جی لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے لیے. ہماری اولین ترجیح ہے کہ مہنگائی کو ہم یہ حکومت جو ہے یونٹی گورنمنٹ جو ہے ڈفرینسز ہیلدی ہوتے ہیں کسی بھی جماعت میں. پالیسی ڈفرینس ہماری جماعت سب سے زیادہ لبرٹی دیتی ہے. یہ میرا فرض ہے, میرا رائٹ ہے کہ جو اللہ نے مجھے نالج دی ہے میں اس کو شیئر کروں. میں پارٹی میں وہ اپنے پرپوزل دوں, میں آئیڈیاز دوں. باقی ظاہر ہے کہ پارٹی اپنے فیصلے کرتی ہے. سر جو مشکل فیصلے تھے کیا وہ ابھی تک ہو رہے ہیں؟ نہیں سوچا جا رہا جو بائی الیکشن آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے, ان کو بالکل نہیں سوچا جا رہا. اس طرح کے فیصلے حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں. پیٹرول پرائز کل رات بھی بڑھی ہے, تو کیا ابھی تک مشکل فیصلوں پہ اتفاق ہے سب کا؟ دیکھیں وہ ہماری اس پہ کافی بحث ہو چکی ہے, پبلک بھی ہو چکی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی پارٹیز یہ کلیکٹو فیصلہ کرتی ہیں. میاں شہباز شریف ہمارے پی ایم ایل این کے وزیر اعظم ضرور ہیں, لیکن وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور پھر ایک آئی ایم ایف کی یہ اگین کمٹمنٹس یہ اس پی ڈی ایم حکومت نے نہیں دی جو کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری پچھلی حکومت نے دی تھی. یہ ساری کی ساری عمران خان کے زمانے میں یہ کمٹمنٹس تھیں کہ جی ہم ہر چیز یہ کریں گے, اور وہ چیزیں جو ہے اب ہو رہی ہیں. اس کا کانسیکوینشل نقصانات آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ کوشچن جی ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تو ان کا جو دور ہے سیاہ دور قرار دیا جاتا ہے, انہوں نے جو فیصلے کیے وہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کیے, نااہل کیا, اور آپ کو اختلاف بھی ہوئے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی جو گزشتہ روز عمران خان صاحب کو جواب دینے کا موقع بھی ملا, اور بحیثیت مجموعی طلال صاحب نے بھی فرمایا کہ کہا انہوں نے کہ ان کو ایک دن پہلے فیصلے سے ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ آپ وعدہ گواہ بنے اور نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف گواہی دیں. کیا کہنا چاہیں گے سر, اور آپ کو بھی جو ٹارگٹ کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ ہمارے انڈیویجول ہمیں ابھی ملک کی بات کر لیتے ہیں اور نظام انصاف کی بات کر لیتے ہیں. ہم ذاتی طور پہ اوپر تو میاں صاحب نے جتنا بکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تمام شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ وہ بالکل ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی رشوت لی ہو یا کوئی غلط کام کیا ہو یا کوئی خزانے کو نقصان پہنچایا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایک کانسیپٹ کی یا ایک توہین عدالت کی, تو وہ ایک پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے. اور ماضی کی جو ایک وزیر اعظم کے ساتھ ہمارے منسٹرز اور پارلیمنٹ کے ممبرز کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو وہ اس میں ایکویلٹی ہونی چاہیے, ایک ہی اپروچ ہونی چاہیے, ایک ہی اس کا آؤٹ کم ہونی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ ایک ہی پیمانے کے ساتھ نو میٹر کہ کون ہے, وہ عمران خان ہے یا کوئی ہمارے طلال چودھری تھا اور نہال ہاشمی تھے اور پھر ہمارے دانیال عزیز تھے یا پھر یوسف رضا گیلانی تھے ایز پرائم منسٹر. تو میرا خیال ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ انصاف اسی طرح نظر آنا چاہیے جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے. جہاں تک ہمیں ذاتی طور کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے وہ اب محل اب پوری قوم کو پتہ ہے. مثلا میری آپ نے بات کی تو میں نے کبھی 20 منٹ اپنی ٹیکس ریٹرن زندگی میں ڈیلے نہیں کی. تو یہ کہنا کہ ایک یو پی کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 20 سال جب کو منسٹر بھی تھا, اپوزیشن لیڈر بھی تھا, پارلیمانی لیڈر بھی تھا, فیڈرل منسٹر, تو وہ اس نے ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرائے. اس سے بھونڈا مذاق نہیں ہو ٹارگٹ سکتا. کیا گیا آپ کو جان بوجھ کے ثاقب نثار صاحب نے کسی کے کہنے پہ یہاں, کیونکہ یہ وقت بتائے گا اور محل لوگوں کو اچھا ثاقب نثار صاحب نے آپ سے معافی کا پیغام بھیجا تھا بعد میں آپ کو کہ جو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیزیں پتہ ہے تو بہتر ہے اس کو اپنا ریکارڈ پہ نہ لائیں, کیونکہ طلال صاحب نے بھی کل بات کی ہے. ایک دفعہ سے زیادہ ایسی باتیں ہو چکی ہیں تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ سے کیونکہ اب قوم سننا چاہ رہی ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے اس سے ہم ذاتیات سے باہر نکلتے ہیں. ذاتی ہی ہم قومی باتیں کر رہے ہیں, قومی باتیں کر رہے ہیں. سر 20 سیٹیں تھی پنجاب میں آپ کو, جیسے کہ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ کو وہ جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد پھر 10 سیٹوں کو ان کے حق میں فیصلہ چلا جاتا ہے. دونوں طرف سے آپ کو نقصان دیا جاتا ہے. جب غلطی ہوتی ہے پھر بھی, جب غلطی کا ازالہ ہوتا ہے پھر بھی نقصان آپ کو. کیا یہ ساری چیزیں جو ماضی قریب میں ہوئی ان کو سامنے رکھ کے آپ موجودہ, جس طرح آپ نے کہا کہ اس طریقے سے جو عمران خان کو مہلت دی گئی کہ دوبارہ لے کے اس نظام انصاف سے آپ کو انصاف کی امید ہے؟ دیکھیے نیور ٹو لیٹ. میرا خیال ہے ہمیشہ نئی بگننگ ہو سکتی ہے, آج سے ہی ہو جائے
तो अगर हम उसी चक्कर में रहेंगे, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो अब हर जगह पे यही बहस होती है कि जी दो पैमानों के साथ ना पहले पीएमएलएन की हुकूमत जानी चाहिए थी, ना दोबारा जब आ चुकी थी वो खत्म होती थी, जिस जैसे भी। लेकिन आपने देखा कि हुआ, और फिर जो उसकी जस्टिफिकेशन आपने जजमेंट भी पढ़ी हैं, तो अल्लाह करे कि हम सब ये सोचें कि हम अल्लाह को जवाब दे हैं, चाहे हम इंसाफ के महकमे से डील कर रहे हैं या हम एग्जेक्टिव में हैं या हम किसी और अदारे में हैं, तो हम सबसे पहले अल्लाह को जवाब दे हैं। ये एक नेशनल ड्यूटीज़ हैं, ये हमारा कौमी फ़राइज़ हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने कभी कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर कभी कहीं से नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने जो मुल्क के इंटरेस्ट में हुआ है वही किया है, उसकी मैंने कॉस्ट भी दी है। पर अल्लाह को पता है कि जब आप ये अपना बना लेंगे कि जी सबके साथ यकसा इंसाफ होगा, सब अपने अपने डोमेन में काम करेंगे और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सही अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी पोजीशन बहुत बेहतर इस मुल्क की। मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं समझता हूँ इस मुल्क का बेहतरीन फ्यूचर था और है। लेकिन इन ऐसे वाकयात जो हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, ये एडवेंचर्स ने उस पे इस मुल्क को 18वीं मीशत दुनिया में बनते जा रही थी, इसको 54th मीशत में ला के प्रोजेक्शन करवा दी है। इस इतनी बड़ा ये जुर्म है, कौमी जुर्म है, आने वाली जनरेशन का जुर्म है कि इसका अजाला हम सब मिलकर जितना जल्दी हो सके करें। मुजरिमों को सजा मिलेगी। सबसे बेहतर तो ये हम सबसे पहले उधर चले ना, इसको रोकें, इसको सही रास्ते में चलें। मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, जो आपने जुराइम बनाए हैं। देखिए, जो जिम्मेदार है आइडेंटिफाई पता तो, तारीख तो पता होगा किसने क्या किया, ये क्यों हुआ, उसके नतायज क्या है, कौम क्यों भुगत रही है, आने वाली जनरेशन क्या कीमतें अदा करेगी। आखिरी सवाल है सर, जो भी यहाँ पे आया वो जब गया पाकिस्तान तो उसने मियां साहब के जाने की तारीख वहाँ पे बताई, इस पे बहुत ज्यादा बहस हुई। क्या आप बता सकते हैं कि कब तक मियां साहब यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे या मुस्तकबिल करीब में कोई जाने का इरादा कब तक? देखिए, मियां साहब को अगर उनके पास चॉइस हो तो वो आज नहीं, जो कल गुजर गया वो पाकिस्तान होते हैं, उनका दिल वहाँ है उनका, लेकिन उनकी जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी जरूरी है। मैं एज पीएमएलएन वर्कर के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर वो चाहें भी तो हम उनको इंसिस्ट करेंगे आप अपना मेडिकल जो है पूरी ट्रीटमेंट करवाने के बाद जाएं। दूसरा, कब तक उम्मीद है कि मैं दूसरा ये कि जो शवाहिद आ चुके हैं, जुडिशियल जो दुनिया में जो तरीका वारदात कह लें या तरीका जो इम्प्लीमेंट होता है, इतने शवाहिद आने के बाद उनके जो अब तक के फैसले हैं वो तो हवा में उड़ जाने चाहिए, और वो अभी तक नहीं उड़े। आई होप कि सिस्टम वेक्स अप और हमारी जो आला अदलिया है वो इसका नोटिस लें। जो कुछ शवाहिद आ चुके हैं, साकिब निसार साहब जो कुछ कह चुके हैं, अरशद मलिक जो कह चुके हैं, जो आपके राना जज शमीम साहब कह चुके हैं, और उसके बाद जो शौकत सदीकी सर कह चुके हैं, मेरे इतने ज्यादा शवाहिद आ चुके हैं कि इनके जो 2 फैसले हुए हैं जिसके तहत उन्होंने सजाएं भुगती हैं और पार्टली सर्व भी किया अपना जेल और सारा, वो हवा में उड़ जानी चाहिए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा रहीम है और इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा जी, एक दिन जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।